Poštovani građanke i građani Tuzle, dobrodošli u izlaganje trećeg dokaza za smjenu Upravnog odbora Doma zdravlja Tuzla. Ono što je najtužnije je činjenica da stvari koje ćemo sad pročitati je u 2021. još godini utvrdio nezavisni revizor. A ovo su možda i najgore stvari, tako ćemo reći, jer su upravo one izazvale kolaps zdravstvene usluge u gradu Tuzla i već od 2022. se za njih zna, one su jasno dokazane i niko nije reagovao. Ono što je bitno danas u 2023. godini je činjenica da je isti direktor bio Suad Bijedić, a da je isti upravni odbor. Tako da sa punim pravom možemo pozvati i danas 2 godine poslije na odgovornost upravni odbor i na osnovu ovih jasnih, nedvosmislenih dokaza tražiti njihovu smjenu. Tako da počinjemo. Hoću prvu stavku ja. Izvoli. Dom zdravlja Tuzla nije imao tad kad je revizor utvrdio strateški plan, samim tim ni operativni plan, što znači da direktor i upravni odbor nisu imali pojma šta rade, nisu imali nikakvog plana za dalji rad i samim tim su kršili statut, a samim tim su i proizveli kolaps zdravstvene usluge zato što nisu radili po zakonu. I na taj način su i prekršili statut, zakon, a i doveli do kolapsa zdravstvenu uslugu. Tačnije član 113 do 118 statuta. Dom zdravlja Tuzla nije formirao dovoljan broj timova na što se obavezao i uzeo novac od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Time je prekršio ugovor, ostavio građane bez planirane zdravstvene usluge i samim tim u konačnici prekršio zakon. Vidište ovo, nisu prevarili samo narod, nisu prevarili samo gradsku upravu, nego su prevarili Zavod zdravstvenog osiguranja. Divno. Ok, Dom zdravlja Tuzla i kadrove s odjela u kojima nije imao dovoljno zaposlenih, pod navodnim znacima prodavao u drugim zdravstvenim ustanovama kako bi dobivao novac, dok su građani Tuzle umirali zbog nedostatka kadra. Direktor Doma zdravlja nije dostavljao pismene tromjesečne izvještaje o radu upravnom odboru, iako je to morao raditi po članu 68 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. O ovom smo već govorili i ranije. Dalje, pravilnikom o radu su sistematizovana radna mjesta za 939 izvršilaca. Na dan 31.12.2021. godine je bilo 707 zaposlenih, što je ukupno 232 radna mjesta u manjku. Samo još jednom da naglasimo, kad govorimo o Dom zdravlja, tu mislimo na upravni odbor i direktora. Iako je direktor smijenjen, upravni odbor mora snositi odgovornost. Nadim, izvoli dalje. Upravni odbor nije vršio ocjenu rada direktora što je propisano članom 30 statuta. Još jedno da naglasimo stvar. Jedno da prekrši upravni odbor mora biti smijenjen. A evo mi već snimamo treći video, nekoliko minuta gdje govorimo šta su oni sve prekršili. Idemo dalje. Ustanova nema usklađenu sistematizaciju radnih mjesta u skladu sa standardima i normativima. Dom zdravlja nema internog revizora, iako ga zakon na to obavezuje, zato da niko ne bi mogao kontrolisati rad menadžmenta. Dom zdravlja je morao sačiniti izvještaj o poduzetim aktivnostima u borbi protiv korupcije, što nije izvršio, tako da dolazimo do zaključka da Dom zdravlja ne prevenira korupciju, što znači da možemo reći da je Dom zdravlja dom korupcije. Ustanova ima manjak zaposlenog kadra u djelatnostima zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite zuba i usta djece i odraslih. Uvaženi direktor, po kojeg sad dolazi pravda, ima vlastitog vozača, a pri tome ustanova ne provodi kontrolu potrošnje goriva, što znači da mi, uvaženom direktoru kojeg smo poslali na smetlište historije, smo vjerovatno plaćali privatne pohode, izlete, putovanje i sl. Lista radnih sati se ne vodi u skladu sa pravilima, ne poštuje se zakon, što dalje znači da se na posao dolazi kad hoće i odlazi kad hoće, ukoliko ste privilegovani. Ovo je već puno, tako da dalje dokaze koje imamo ćemo ostaviti za novi video.
Bijezi smo i tužni, ali nema veze. Nastavljamo u idućem videu, a onda ćemo poslije iznijeti konkretne zahtjeve od kojih nećemo sekunde odustati, jer zbog ovih stvari, zbog ovih ljudi, majke, sestre, očevi, braća, svi građani Tuzle, svi naši sugrađani umiru u Domu zdravlja Tuzla i ovo jedno mora stati i staće i bit će smijenjeni svi i uspostavit će se nadzor i bit će sankcionisani i nastavljamo na idućem videu.